Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial. +3 second semester MDC Economics Entrepreneurship Development रा long question discussion करिबा। Social responsibility in entrepreneurship ओडिया and English रे discussion करिबा long question। उद्योगितारे सामाजिक दायित्व सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप उद्योगिता केवल लाभ उद्देश्य नुहे बरम समाज पाई एक दायित्वपूर्ण भूमिका अवदान करिथाए। एही सामाजिक दायित्व CSR कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी उद्योगिक द्वारा समाज परिवेश और नैतिक मूल्यबोध प्रति दिया जाउथिबा एक अवदान अटूट अंश अटे। सामाजिक दायित्वर मुख्य प्रभाव समाज उन्नति शिक्षा स्वास्थ्य और जीविका उपार्जन रे सहयोग परिवेश सुरक्षा प्रकृति सहित समन्वय रखी व्यवसाय करिबा यथा ग्रीन टेक्नोलोजी रिसाइक्लिंग नैतिक व्यवहार ग्राहक कर्मचारी और उपभोक्तांक सहित न्यायसंगत व्यवहार स्थानीय समुदाय सहयोग ग्राम उन्नति पाई उद्योगिक अवदान यथा ग्राम शिक्षा केंद्र जल संरक्षण उदाहरण उद्योगी कंपानी सामाजिक दायित्व कार्य टाटा ग्रुप रा सामाजिक दायित्व कार्य हेउछि शिक्षा स्वास्थ्य और ग्राम उन्नति प्रकल्प पतंजलि रो काम होछि आयुर्वेद और प्राकृतिक उत्पाद प्रचार अमूल रो काम होछि दुग्ध उत्पादक कृषकक आर्थिक स्थिति सुधारण उद्योगिक पाई दिग निर्देश सामाजिक दायित्व को व्यवसाय रो अंश भावी ग्रहण करिबा लाभ सहित समाज उपकृति मध्य लक्ष्य करिबा स्थानीय समुदाय सहित जोगाजोग और सहयोग बढ़ाइबा। सार कथा उद्योगिता एक अवसर जहाँ मानव समाज रो उन्नति पाई एक शक्तिशाली उपाय होई पारे जदि उद्योगी तांको व्यवसाय सहित सामाजिक दायित्व को मिशांती तेबे सेमाने एक दीर्घकालीन और नैतिक उन्नतिर मानक स्थापन करि पारिबे। एबे इंग्लिश रे डिस्कशन करिबा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप refers to the ethical obligation of entrepreneurs to contribute positively to society while pursuing business success. It goes beyond profit making to include the impact of business decision on people, community and environment. उद्योग रे सामाजिक दायित्व हेउछि व्यावसायिक सफलता हासिल करिबा समय रे समाज प्रति सकारात्मक अवदान देबा पाई उद्योगी मानक नैतिक दायित्व यह लाभ उपार्जन ठारू आगो को जाई लोक संप्रदाय एवं परिवेश उपरि व्यावसायिक निष्पत्तिर प्रभाव को अंतर्भुक्त करी। की एक्सपेक्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग रे सामाजिक दायित्वर प्रमुख दिग गुडी को देखिबा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी परिवेशर स्थिरता रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट कार्बन रो पाद चिन्ह ह्रास करिबा यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड प्रोसेस परिवेश अनुकूल सामग्री एवं प्रक्रिया व्यवहार करिबा यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड प्रोसेस परिवेश अनुकूल सामग्री एवं प्रक्रिया व्यवहार करिबा प्रोमोटिंग रिसाइक्लिंग एंड वेस्ट रिड्यूसिंग पुनः व्यवहार एवं वर्ज्यवस्तु ह्रास को प्रोत्साहित करिबा इथिकल
labor practice, providing fair wage and safe working conditions. ଇଥିକାଲ ଲେବର ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନୈତିକ ଶ୍ରମ ଅଭ୍ୟାସ। ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜୁରୀ ଏବଂ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଭଏଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଶୋଷଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ପ୍ରମୋଟିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗଦାନ। ସପୋର୍ଟିଂ ଲୋକାଲ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାୟର୍ସ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶରେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ। ଇନକରେଜିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରିଜମ୍, କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଅଫରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଦାନ। ସପୋର୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ, ଶିକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଅଣ୍ଡର-ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଇଜି ଓମେନ୍, ରୁରାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର୍ସ, ଅଣ-ପ୍ରତିନିଧିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ମହିଳା, ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଇଥିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ନୈତିକ ଶାସନ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଟୁ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର୍ସ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର୍ସ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଅନିତା ରୋଡ୍ରିକ୍ founded the bodies of promoting currently free customers and fair trade। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁରତା ମୁକ୍ତ ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଦି ବଡିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅନିତା ରୋଡ୍ରିକ୍। ଏଲନ୍ ମସ୍କ through Tesla and SolarCity promotes clean energy and sustainable transport। ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସୋଲାରସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ founded German bank to provide microloans to the poor in Bangladesh। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ। କିରଣ ମଜୁମଦାର ସପୋର୍ଟ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୋ ବାଇକୋନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ବାଇକୋନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରି। କିରଣ ମଜୁମଦାର ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଲ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୟାଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରି। ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ସୋସିଆଲି କନସିୟସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର, ସାମାଜିକ ସଚେତନ ନିବେଶକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଇନଚେସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ସନ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ରିଡ୍ୟୁସିଂ,
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବିପଦ ହ୍ରାସରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଏ। Aligns with global goals like the UN Sustainable Development Goals SDGs, ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ SDGs ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ।